Anaya kita sa atong oras sa pagtuon. Sinimana nga pagtuon sa atong leksyon nga hinanay nga mga topiko gikan sa atong buhatan sa General Conference. Ug agig pagsugod sa atong pagtuon niini nga semana, magampo kita. Maluluyon nga man nga tag-iya ka sa among kinabuhi, gamahanan sa tanan. Ikaw mo'y naghahatag ka namo sa kinabuhi ug kaalam. Nining kagabion sa among pagtuon, sa imong mga pulong, ikaw magapataliwala ka namo ang tanan nga nagapaminaw karon. Ug sa bisan pa sa mga pag-review nila sa ilang panimalay. O Diyos, ikaw magapanalangin sa tanan, tibuok nga kalibutan, nga sa among pagatun-an, mahitungod kung unsa ang maong bulhaton niining imong pulong sa among kinabuhi. Ang balang Espiritu imong ipadala sa matag usa kanamo, kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, aduna ko'y announcement jutay. Ana kitay YouTube channel. Ang akong YouTube channel, full gyud nga akong pangalan, apil ang middle name. Wendell Mongaya Serrano. Wendell Mongaya Serrano. Ako ning gituyo tungod kay muadto ni sa daan ako nga account unya daghan ang nag-download sa ako nga mga materials unya gibutang dito sa ila dayon murag na-defeat ang purpose nato. Busa mga kaigsunan akong balikon, aduna kita YouTube channel Wendell Mongaya Serrano. Kada semana aduna kami i-post ng mga wali. So ugma kay di man nato ni madungan kay wa pa koy mga gadget. Ugma ang YouTube live broadcast sa Divine Service magsugod sa alas 8:30 sa buntag. Akong balikon, sa mga YouTube viewers, ang live nato sa YouTube ugma alas 8:30 sa buntag. Ug sa atong Facebook, regular nga Divine Service, alas 10:30 sa buntag ta magsugod. Ang atong leksyon mga kaigsunan na focus karon sa balaang kasulatan. Aron atong masabtan kung kining Biblia ba angay bagyo ni nato nga masaligan, angay bagyo nato nga tan-awon ug usay giya sa atong kinabuhi. Karon nga semana atong tan-awon nga ang Biblia mo'y otoridad sa tanang mga sinulat. Ang nagbukas nga teksto mga kaigsunan, gusto gyud nako hatagag pagtagad. Sa Isaias 8:20 nagaingon, ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti, mahitungod niini, wala sila'y kahayag diha kanila. So mga kaigsunan, ang Biblia mao kini ang patukuranan. Kung ang tao magahisgot, may tungod sa pulong sa Diyos, apan dili ginamit ang balaang kasulatan, nagingon ang Biblia, ngadtos kasuguan og sa pagpamatuod. Kung wala sila niini, wala sila'y kahayag sa ilang kinabuhi. Walay Kristiyano mga kaigsuunan nga akong balikon, walay Kristiyano nga simbahan nga dili gagamit og Biblia. Apan nagkalain-lain ang degree sa paggamit sa Biblia. Ug unahon na kas pag-ingon nga ngatong iglesia, Seventh-day Adventist Church, gipasukad gyud ang atong pagtuon diha sa Biblia. Dili kay sekondary. Ayaw magtuon niya na
ng Seventh-day Adventist nilabaw ang sinulat ni Ellen White kay sa Biblia. Dili na mao. Ang sinulat ni Ellen White, igo lang na midugang sa pagpasabot may tungod sa Biblia apan dili ka kompetensya sa Biblia. Pero niya ubang mga pundok, di na ako nga lang pero ako i-describe. Pananglit. Niya mga niya mga nagdala sa ngalan ni Ginisos. Apan duha ang gidala nga balasahon. Kanang mga tao bitaw mga batanon nga magsuri-suri sa inyong balay nga pares gyud tagduha nga pulos nagkakurbata puti ang sinina itom ang pantalon kana mga kaigsunan ang Biblia gigamit lang niya introduction lang inigduol ninyo pag human sa introduction sa Biblia pakilid ang Biblia ang ilan ng libro mo ilang gamiton libro nga sinulat kuno sa ilang manalagna napuyuban mga kaigsunan pananglit ang dako nga simbahan nga Kristiyano sa kalibutan nagagamit og Biblia. Pero ang Biblia dili kaayo maoy prominente sa ilang paggamit. Ang ilang gigamit mao ang ilang tradisyon sa ilang simbahan. Mo nga bisag wala masulat sa Biblia apan tungod kay nahimo kining tradisyon sa ilang simbahan mo na siya. So ang Biblia gamay lang ang paggamit. Apan ang dako nga gipagamit nila ang mga sinulat sa ilang simbahan. Ang sinulat sa ilang leader sa dako nila nga simbahan. Apan akong balikon, ikaw ka kung sakop ng Seventh-day Adventist Church, napasukad ang atong pagtulunan diha sa balaang kasulatan. Karon, ani ay muumol sa usa ka tawo. Mao ni ang atong paghisgutan makaigsunan. Okay? 1, tradisyon. Tradisyon. Unya ang sunod na kultura. Naglisod ko pag hatag og kalahian sa tradisyon o kultura. Apan aniya? Ang kultura dako kini ang nagalangkob sa pundok sa mga tao. Sa usa ka panahon lamang. Ang tradisyon mao unsa ang kultura niana nga dakong pundok gipractice sa panimalay o sa iyang kaliwatan dayon iyang gipasa ngadto sa lain nga kaliwatan mao kana ang tradisyon. Ang kultura very specific muadto ta sa kultura. Okay? Pananglit tradisyon, mga kaigsunan. Ang tradisyon. Atong makita kung sa atong tradisyon sa atong personal nga panimalay. Matagos sa kanato natay mga tradisyon. Pananglit, muli gyud ta panahon sa Christmas sa atong balay. Tradisyon kana. Muli ta panahon sa New Year sa atong panimalay. Tradisyon kana, no? So, mo ni ang tradisyon mga kaigsunan handed from generation. So, padayon kini pananglit kanatong mga Adventista. Naay tradisyon nga naa kanato. Unsa man kini? Ang atong tradisyon mo mag-worship ta buntag o gabi. That's a tradition sa Adventista. Apan ang kultura mga kaigsuonan sa Adventista mao kini. Sa unang panahon, ang Adventista, puno ang simbahan panahon sa Merkules. Puno ang simbahan panahon sa Biyernes. Puno ang simbahan panahon sa EY program. Gitawag ka na nga kultura tungod kay gamay na lang ang nagpractice karon. Gamay na lang ang nagpractice mga kaigsunan. Di na kaayo. No? For whatever reason, kamo na inibalo ni ana. Muna atong bantayanan. Kay kining tradisyon usay, kung di natong mabantayan, mulabaw kini sa atong Biblia. Mulabaw kini sa atong Biblia. Ha? Pananglit sa mga karaan, kanang gikasal
napaniid ko sa unang panahon, kanang gikasal. Pag humagkasal ni ana pa sa hagdanan, hulat. Dayon, sa boga nagbugas ang hagdanan. Oh. Dayon, ang lalaki mo'y muuna og saka, ulahi ang babae. Kay matod pa sa ilang pagtulunan, nga, kung muuna ang babae, under desire ang lalaki. Napapipila na anak ka mga panimalay nga nagpractice. So ang tradisyon, gamay nga pundok ang nagapraktis. Ang kultura, daghang pundok nga nagapraktis sa usa ka panunana. Ang atong bantayanan mao kini. May usa ka encounter ni Hesus sa mga Fariseo ug Iskriba nga kini atong makaplagan mga kaigsunan sa Marcos 7, bersikulo 1 paingon sa 13, mga kaigsunan. Nga kini nagahisgot may tungod sa mga apostoles nga nangaon og tinapay. Nagreklamo nga Fariseo ug Iskriba kang Hesus. Magtutudlo ngano ning imong mga tinunan nangaon magtinapay nga walay po panghunaw sa ilang mga kamot. Ha? Now, ang issue din dili hygiene and sanitation. Ang issue nini mo ang tradisyon. Kay ang ilang pagpanghunaw is only ceremonial in nature. Butangan lang kag tubig diha sa gamay nga plato dahil imong ituslob ang imong kamot. That's it. Walay sabon. Walay sabon. Imo lang itugsaw. Ceremonial. Meaning to say nga nawala na ang mga dautan diha nimo. Una pagkamukaon. Kung hygiene ang issue, insakto ang Fariseo ug Iskriba. Pero kay kining pagtuslob sa kamot diha sa tubig, apil naman na sa kahinlo sa ilang kinabuhi. Mao na mga kaigsunan. Busa ra gyud si Hesus, kamo ba? Nagsimba mo sa inyong mga ngabil. Apan halayo kamo sa pagsimba kanako. Kay inyong gipaka labaw ang mga tradisyon sa inyong mga ginikanan. So din atong makita mga kaigsunan. Bantayan nato nga kunay mga tradisyon sa atong kinabuhi, gikinahanglan atong ikumparar sa balaang kasulatan. Kung wa ba sila managkabangga. Kung wa ba gina sila managkabangga. Muna itong bantayanan. Kaya usahay mga kaigsunan, natin mga tradisyon nga gikan sa atong mga apuhan, hangtod sa mga apuhan. Unya, bisag unsa na nga mga grado ang atong nakabot, nipilit paghapon nato na. Mao na mga kaigsunan nga gikinahanglan atong tan-awon nga ang iglesia dili mailalom sa mga tradisyon nga dili maayo. Nay tradisyon nga maayo, go ahead. Go ahead, mga kaigsunan. Go ahead. Pananglit. Kining Pilipino, natay tradisyon. Tradisyon nga kung naay mga tigulang, bisag dili imong ginikanan, dili mong iyan, mo amin gyud ka. Bliss ko. That's a good tradition. No? Tradisyon ka na mga kaigsunan. Nindot kayo na. So ato nang ipadayon ang mga mga tradisyon. Apan atong tan-awon nga dili kini nga mga tradisyon makababag sa balaang kasulatan. Karon, moan ita mga kaigsunan sa sunod. Eksperyensya. Nabantayan ninyo. Kining eksperyensya na sa atong kinabuhi, may kahulugan ni nga mo'y muumol nato. Ang tao adunay dakong kalabutan ang iyang background sa iyang panimalay. Background sa iyang panimalay. Dako kayo. Kung ang bata kinastigo sa gamay pa, mga kaigsunan, negatibo ang epekto niini. Kung ang bata giabusuhan sexually, pagdako niya ng mga kaigsunan, di ni mawala siyang una-una. Kanunay siyang dahil kahadlok, walay pagsalig, walay pagtuo. Eksperyensya. Ang eksperyensya sa mga kaigsunan,
Nindot kaayo kung kini magahatod ngadto sa pagtuo nato sa atong Ginoo. Pananglit, ikaw adunay kay kasinatian. Nga naa kas kalisdanan, wa kay madaganan. Apan nagampo kas Ginoo, ugo niya nakita gyud nimo nga ngimong giampo na igsoon bisag usaon na magdubag na di gyud na nimo malubag ang mong tao kay siya mismo mo'y naka-experience. Siya mismo mo'y naka-experience. Pananglit, daghang kita og mga experience mahitungod sa ikapulo. Di ba? Oh. Nga bisag unsa kalisod di gyud nato gamiton ang ikapulo. Ugo niya makita nimo nga ang imong problema gisulbad mga kaigsunan. So kana nga mga experience nakapalig-una sa imong pagkinabuhi. Aduna kami experience ni Mrs. Serrano. Way back mga 1990s o na-assign kami dito sa mga 2000 na siguro, na-assign kami dito sa General Santos City. Pag-abot na ako dito, ako ang presidente, minus ang finance. Busa naghimumig aksyon sa among ADCOM nga bawal ang mga workers mag-advance sa ilang sweldo. Magkinabuhi ra gyud tungod kay pigado gyud ang finance sa maong mission. So ako ingon nga presidente, paningin nang gyud ko nga di gyud ko mo advance. Hugot bakos gyud sa pagbudget. Dahil panahon na among mga bata kay nag-eskwela pa man. Duha sa EUP, usa sa Iligan. Magdungan-dungan bitaw ng mga telegrama, kaya wa pa may cellphone at panahon na. Abin niyo ka ng telegrama, maabot sa balay, ang among kubas dughan arang. Wala po ni, tuition na po ni, allowance na po ni. Stilan, nagdungan mo yun. Ang among duha ka anak sa Manila, sa EUP, nagpadalag telegrama, nga mauni kinahanglan ng kwarta. Ang dito sa Cagayan, mauna po. Sa Iligan. Oh. Ang ilang paginahanglan, mga kaigsunan. Saan naman nato ni? Ako nga asawa si Kabalaka. Sagdi lang na. Ako manggod basta, mahuman ako gampo. Di na ko mabalaka, iyan na sa Ginoo. Birnis ka to. Bisag ipamalengke, wala yun. Pundon lang yung misbalay. Ang naas balay mo, rea mong kaunon. Wala may malingki. Tapos pa niyo to higda ko, kanang gitawag na to siesta hour. Na ang uban, mukaskas og siesta, kahit siesta hour lagi. Oh. Higda ko. Mugi akong pagkatagpilaw na inanuktok. Mr. Serrano, Mr. Serrano, Mr. Serrano, ako'y murag di gyud maayo buka ang akong mata. Ni bakod ko. Ningon ng tao, ikaw si Mr. Serrano ko, naka-ede. Nga naman. So ako nasabtan nga kini dili ni Adventista. Kaya kung Adventista mo, yung pastor. Nagdali siya sa pirmahan ni ko. Ayaw, sa unsa man akong pirmahan. Sa kwarta padala. Nipirma ko mga kaigsunan. Wa pa na ako magtanaw ang katidad. Pagtanaw na ako, walay sinder. Walay nagpadalang ngalan. Ginaw na ako, ami lagi sinder. Sa okay raman na sa among kumpanya, basta walay sinder, basta may mudawat okay na. Unknown ang sinder mga kaigsunan. Unknown. Pag-ihap yung kwarta mga kaigsunan, basta kay murag ako nang dakpon ang kamot sa nag-deliver ng kwarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,000 mga kaigsunan. Ako hidala ang kwarta. Gihatag na ko misira. Hibalo ka? 8,000. Pila ang gikinahanglan na atong panahon na sa tulong ng kabata? 6,000 pesos. Nakasobra pa mig 2,000. Kana nga experience bisag usaon ninyo bali-bali para sa ako. Di ko ninyo makumbinser nga ang Diyos di mo tubag sa pag-ampo. Kay mismo kami ni Mr. Serrano, kami ang nakasinati. Ingon niya na usab sa inyo. Ingon niya na. Pag doon na mo'y naka-experience sa inyong kinabuhi, mga kaigsunan,
ninyo matwist ang iyong pagsalig sa Ginoo. Matag kasinatian nato nga kini makahatag og dugang sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Kini makaumol sa atong kinabuhi. Apan kung may mga negatibo nato nga kasinatian, tanawa ang positibo. Tanaw nimo ang positibo. Oh. Kaya usahay na may di maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi, pero sa luyo na natanaw nimo, basig dunay buot ipahinumdum sa Ginoo kanako. So, kini experience pwede ba positibo, pwede ma negatibo. Pananglit, si Balaam, sakay siya ang asno, kaya ang tungluhon ang Israel. Gibagid ang iyang BTS dire sa paril, mga kaigsunan. Negatibo kadto nga experience, pero ang lesyon nga makuha positibo, mga kaigsunan. So, ingon na ang pagtanaw nato sa atong mga kasinatian. Kining atong kasinatian, mga kaigsunan, labi na gikas gagmay pata. Hangtod nga kita nagdako na. Hangtod din yung mga panahon na. Kung imong tanaw ng mga kasinatian, mga kaigsunan, daghatag mapupo ng mga butang diha. Ang sunod nga atong tanahon, aritas culture. Culture. Akong balikod sa pag-emphasize. Ang culture, mga practices na nimo, mga imong responsibilidad, imong mga kinaiya, nga sa usa lamang ni ana kapanahon. Ang tradisyon, mulungtad. Ang tradisyon, pipilang lang ka mga panimalay. Ang kultura, mo'y dagko. Okay? So, pwede ang tradisyon o kultura mahimong tradisyon, mga kaigsunan, kung dako ang nagpractice niini. Pananglit, kita dire mga kaigsunan Pilipino. Kung ako mo inyong imbitahon sa birthday, nagpasabot nga naghikay mo og pagkaon para sa inyong imbitar, di ba? Mao na sa ato. Mao gina sa ato. Pag yung naari mo mag-birthday ko, wa mo'y balon. Kaon mo diha. Pero mga nasod nga among nahibaluan sa among suroy-suroy, mangimbitar sila og birthday, pagtagbo dito sa restaurant, ang imong gikaon, ikaw ang magbayad. Ha? O sama nimo, ila man ang kultura. Ila ng kultura, di na nimo malalis. Ha? Pananglit, kadto nga mga nasod, mag-birthday ang ilang anak. Imbitahon ang imong mga anak, o imbitahon imong anak, o daghang mga anak nga giimbitar, kaedad-edad sa nag-birthday. Magtagbo sa ilang dito sa restaurant. Pag-abot sa restaurant, siyempre ang gagmayng bata, imong ihatod. Ha? Paghatod di mo sa bata, bantayan ninyo. Kadtong mga nasod nga akong ginandi na akong nganlan. Mukaw ng mga bata ang nagasto, ang nag-imbitar. Pero dili makakaon ang ginikanan nga naghatod. Kaya kung mukaon ka, mubayad ka sa imong gikaon. So, dini imong makita, ako ning pakita sa inyo kay usahay madisturbo ta. Mutan-aw kinahanglan ta, makamauta mo dawat sa kultura sa uban. Kay kung di ta makadawat sa kultura sa uban, mahimo tang prejudice ngadto sa uban nga mga tao. Ang Adventista, mga kaigsunan, nagkalaylay mga nasod, lahi-lahi ang kultura sa mga Adventista. Kita din hapon sa Sabado, programa sa mga batanon. Naay mga nasod, ngang ilang iway program, wala sa simbahan. Manglangoy, tanaw na, manglangoy, mountain climbing, muna ila. So, masyak mo na. Unya, sa pag-eskwela ko seminary, nag-iwan ang among teacher, nga nakadto siya sa kanasod, nga ang mga Adventista, pwede tingali sila maka nature study, pero bawal nga adto sila sa beach maghimo
o paglakaw sa panahon sa Sabbath afternoon. That's a culture. Don't you know nga dunay mga Adventista nga nasod? Nga pagkaon ra nga ilang gilikayan, ang baboy ra gyud, ang uban wala. Nganuman, kaya ang nakauna nga nakaadto dito nga nagmisyon, siguro maikog nga unsa baka whatever, wala niya gitudlo kada nga doon na pay daghang gipangdili. Oh. Mao nga dinhitan ning culture nato. Labi na sa wedding ring or band mga kaigsonan. Wedding band. Dinhita usahay managka sumpaki. Kaya naay mga nasod nga kinahanglanon gyud nga ang minyo nagyoy sing-sing sa ilang kaminyon. Oh. Sa ubang mga nasod wala na. Sa Pilipinas wala na. Kung nahinumdum mo na itong sa ka-Congress dito sa Mountain View College, nga asawa sa taga-General Conference, nga sekretary sa Ministerial Department, mga kaigsunan. Speaker dito. Unya sa iyang pagliktura, gababag yung sing-sing. Daghan na yung text ako. Pastor, nga ano man man, daghan na yun. So ako nakasabot ko, ngang sinulat ni Ellen White na gingon, sa mga nasod nga gikinahanglan ang wedding ring, kung ikaw usa ka misyonary ni anang dapita, gikinahanglan mo taod kag wedding ring. Apan sa mga nasod nga wala gikinahanglan ang wedding ring, ayaw pagtaod usab og wedding ring. Nanas sinulat ni Ellen White. So akong gitagbo ang bana sa maong asawa nga lecturer, ang ministerial secretary. Akong ginan, sa maayo nga paagi. Ginan ako nakasabot ko sa wedding ring. Kung inyo ng kultura, go ahead. Pero diri sa Pilipinas, dili manggod. Daghang nanambong diri nga di sila makasabot ni ining bahina. Daghang lang ko. Tungod ugalang sa among mga kaigsunan nga gatik sa ako. Pwede ba nga ipatangtang na siya mong asawang ring? Basta lang kay ni-reaction man siya. Kaya nga naman kung ang iyang gugma, kutob na sa airport, tangtangon na nagabot sa airport. Daghang mga pastor na naglibot dito, na ibalaw, unsa nga mong argumento dito. So, kita mga kaigsunan, makaadto ganin mo sa ubang nasod, kinahanglan mo tanaw mo, kay naay mga Adventist culture. Dili ko mo ingon nga, isakto ka na nga culture, pero, o sa may atong mahimo? O sa atong mahimo? Mo na ilang namataan. Kining kultura, lisod ni mo na mausab, mga kaigsunan. Mo na nga, kinang kita karoon nga nagtuon ini, hinautong ta, nga kinitibok kalibutan na kining atong lison. Nga ilang masabtan, nga ang kultura dili ibabaw sa balaang kasulatan. Ang kultura nga maayo atong ipadayon mga kaigsunan. So unsa man ang kultura nga kasupak sa balaang kasulatan, mo ta atong kuhaon. Unsa ang kultura nga uyon sa kasulatan, ipadayon kada mga kaigsunan. Sunod nga atong tanawon mga kaigsunan. Reason. Kining tao mga kaigsunan usahay. Naay gani iyang problema may tungod sa Dios iyang tugkaron. Iyang struggle paagis pangatarungan. Di gani makalusot sa logic of philosophy, mga kaigsunan, may Biblia dili na. Wanay pulos, dili na siya. Reason. Ang reason mga kaigsunan, kanang imong pagsabot ba? Kanang imong pagtimbang-timbang mga kaigsunan. Daghang mga tao nga mawad ang pagsalig sa balang kasulatan tungod kay dili nila matugkad. Hunahuna nila nga nagkarambula ang sinulat. Oh. Tanawara, balik ta atong tradisyon sa Marcos 7. Ingon ang Ginoo, gipakalabi ninyo ang inyong tradisyon sa inyong mga ginikanan. Ako magaingon kaninyo, dili ang nagasulod sa baba mo'y makapahugaw kung dili ang nagula. Ha? Kung dili ang nagagula. Gi-interpretar dayon na sa uban, dili nang nagasulod. Susudlan nato niyo og humba
may problema ni, kaya di makahugaw. Pero kung imong isuka, kanana mo makahugaw. Ang atong punto niya mga kaigsunan, ang suhito sa ilang diskusyon, pagkaon sa tinapay nga walay po panghunaw. Mao na ang subject. Wala labo tong baktin mga kaigsunan. Ha? Wala. Tinapay nga gikaon sa mga apostoles nga way po panghunaw. Dayon gibutangan po dayon dito sa Bisaya. Gibutangan ko close quotation, open quotation, close quotation, busa, mahinlo di ay ang tanang kanunon. Kana kay close quotation, dugang na sa writer, dili na as balang kasulatan. Kay kadtong nagsulat niya na, ang nagpatik niya na, kumakaon gyud. So, mga kaigsunan, kining atong pagkamaayong mga tarungan, maayo ta nga analyst, maayo ta nga physicist, maayo ta nga chemist, kung ang Biblia mga kaigsunan, imo gani kining teleskopyohon sa imong physics, sa imong logic, sa imong chemistry guban pa, mga kaigsunan, kadaghanan mga wala sa ilang pag-alagad, mga kaigsunan. So, ang reason mga kaigsunan, kining gitawag rationalism, nga kinahanglan ang tanang butang ma-explain. That is rationalism. Kinahanglan yun, ma-explain. Kung doon ay dili ma-explain, wala nilabot. Na akong pangutana, unsaon ninyo pag-explain ka ng gingon, nga ang Diyos ay sinugdanan, hala, i-explain ko nun na ninyo na. You see? Igsoon hinumdumi, nga kining pangatarungan sa tao, dili buto pasabot nga siya mo'y super. Ha? Kultura sa tao, tradisyon sa tao, iyang pangatarungan sa tao, hinumdumi, nga kini baldado na ni tungod sa sala, di na siya kaayo masaligan, mga kaigsoon. Okay? Reason. Apan labaw sa tanan ang Biblia. Now niya, ang akong sumada mga kaigsunan. Ang Biblia, kinahanglan ibabaw sa tradisyon. Ang Biblia, kinahanglan ibabaw sa kultura. Kinahanglan ang Biblia, mga kaigsunan, ibabaw sa pangatarungan. Ang Biblia mao'y mulabaw. Aron ninyo kung masabtan ingon ani. Ang Biblia, mga kaigsunan, mao'y salaan. Ha? Salaan. Kanang filter bitaw? Magsala taog sa nga kinudkod nga lubing nga atong gituno. Oh, salaon na to. Ang akong simple na illustration mo, mga kaigsunan. Kining kultura, eksperyensya, mga kaigsunan. Tradisyon, eksperyensya, kultura, pangatarungan, ang salaan ni ini, ang ayagan ni ini, ang musala ni ini, ang mufilter ni ini, ang Biblia. Ang Biblia, yun mga kaigsunan. Wa na gyulain mga kaigsunan. Nga kinahanglan ang Biblia, mo'y musuporsid sa tanan mga kaigsunan. Kaya ang Biblia kini mahimo ni nga gahom sa atong kinabuhi. Kaya balang kasulatan mo palihok kanato mga kaigsunan. So kung atong gamiton ang reason mga kaigsunan, atong gamiton ang tradisyon. Dili ang tanang tradisyon mayo. Gamiton natong kultura, dili ang tanang kultura mayo. Eksperyensya, dili ang tanang eksperyensya mayo. Dili ang tanang nimong pangatarungan mayo mga kaigsunan. Busa kining tanan akong balikon mga kaigsunan. Ha? Tradisyon, kasinatian, kultura, pangatarungan, kinahanglan ato ning i-filter sa balaan nga kasulatan. Ako magaingon kaninyo, bisag unsa kataas ang inyong kalam, bisag unsa ninyo kamaayo sa usa ninyo ka inyong nga kurso mga kaigsunan, kinahanglan imong salaon diha sa balaang kasulatan. Atong tapuson mga kaigsunan sa pagsumada.
Kumutanaw ta mga kaigsunan, niining tanan, ang akong ikadugang kaninyo, mao kini mga kaigsunan. Unaw na ito ang tradisyon. Akong balikon, kung dunay tradisyon nga bikil ang Biblia, musupersid ang Biblia. Kung dunay pangatarungan mga kaigsunan, nga dini mo matugkad ang balang kasulatan, ang pagtuo, mo lamang, mo ipuhunan niya ng tanan, mga kaigsunan. Yes, tungod kay, sa bisag unsang pamaagi sa atong pagkinabuhi, ang Biblia gyud mo yung bagapatibabaw sa tanan, mga kaigsunan. Nay, usa ka sinulat ni Anselm, church father, karaan nga leader sa simbahan. Nag-ingon ang sinulat. Do we understand? Do we know in order to believe? Or we believe in order to know? Sa inyong tanaw, asa man eh. Do we know in order to understand? Or do we understand in order to know? Nag-iwan si Anselm, gikinahanglan magyud nga ikaw masayod ug mahibalo aron ikaw mutuo, o mutuo ka aron ikaw masayod. Alang kanato mga Kristohanon, gikinahanglan nga kita mutuo sa pulong sa Dios. Kaysa diha nga duna kita'y pagtuo, ganahan ta mo basa mga kaigsunan. Ug sa diha nga nagbasa ta, diha ta makakita kung unsa ang buti pasabot. Dili nato matugkad ang tanan mga kaigsunan. Reason, unsa ni mo pag-explain kanang balang espiritu? Nga balang espiritu mubuhat ngadto sa usa. Pananglit kitang Adventista dres Mindanao. Kapina og 500,000 kita ka Adventista. Pila di ka balang espiritu? You see? Unsaon nimo na pag struggles pangatarungan mga kaigsunan. So, ang akong tanaw mga kaigsunan, sa gisulti ni Anselm, diri ko sa gingon, believe so that you will understand. Kaya kung unahon mo ang understanding, unang kamutuo. Ang tao mapuno og data. Ang tao mapuno sa mga eksperimento. Ang tao mapuno sa mga research. Apan kung wa say pagtuo, ang balang kasulatan, walay pulos. Tapuson ako sa usa ka tinuod yun, nahitabo sa usa ka pamilya. May usa ka pamilya nga dili Adventista. Nasayod ko nini tungod kay nasuod na ko ang usa sa mga bata. Usa ka bata nila, nini nga pamilya. Kini, by the way, ang amahan o ginan, mga palahubog ni. Ang ilang anak, naka-attend sa Vacation Bible School. Ganahan siya. Kada Vacation Bible School, gatambong yun. Hangtod ang bata, batanon nga, bata nga lalaki, nanangid nga musimba. So gasimba siya. Pagkaigo-igo na sa panahon, nagpabaptize. Wala, did is ginikanan. Sa dagan sa kapanahon ng mga kaigsunan, kay kining bata bright man. By the way, kining nga pamilya, mga bright yun nga pamilya, nasayod ko. Mga bright yun nga pamilya. Dili alang-alang pagka-bright, bright yun. Kini maong na Adventista mga kaigsunan, gipa-eskwela. Gipa-eskwela. Wow. Perteta ka sa nasagrado. State University. Gipadala sa Japan. Balo mo ko sa gikuha, geophysics ang gikuha mga kaigsunan. Geology of physics. In other words, nahimo na siyang scientist. Gani siya mo'y naguna
sa pagtanaw sa kining oil mining nato dinhi sa Pilipinas. Usa na siya ka original na nag-sorbe na. Natingala man sila pag-graduate dito sa Tokyo sa usa ka dakong university. Ingon nga geophysicist na siya mga kaigsunan. Pag abot nila sa ilang balay. By the way, na-adventista na ang iyang mga ginikanan mga igsoon, ha? Pag-worship nila, pag-ingon nila nga mangluhod, kininggi ka sa Japan, wa naman muluhod. Pag mag-worship, nangutana ang mga ginikanan, anak, anong di naman kamuluhod? Bala ko sa gitubag, nayog tay, dugay ko nagtuon sa Japan sa science, geology, physics. Wala ko'y nakita nga Diyos. Wala Diyos sa geology, wala Diyos sa physics. Nahimo siyang atheist, mga kaigsunan. Di kakatuo, mga kaigsunan. He became an atheist. Mao ni mga kaigsunan ang atong punto. Believe in order to know, not know in order to believe. So akong balikon, tradisyon, kultura, kasinatian, ug uban pa, gikinahanglan ato ning i-filter sa balaang kasulatan. Kung unsay inyo mga practices diha, nga wala makasupak sa balaang kasulatan, padayon. Kay gikinahanglan nga ang tanan nato, kultura, tradisyon, kasinatian, ug pangatarungan, kinahanglan mo ibabaw ang balaang kasulatan. Magampo kita alang sa pagtapos, mga kaigsunan. Salamat o Diyos na ikaw nagapakigubang ka namo sa pagtuon sa imong mga pulong. Bantahay kami sa among pagpangatulog. Na sa gihapon, ang balaang manlunda, magbantay ka namo. Malikay sa mga baratian. Malikay sa mga disgrasya at katalagman. Salamat kay ikaw nagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.